khutbah Jumat ojo dawa-dawa. Kula lagi nenggo kiriman kitab jenenge kitab Khutabur Rasul. Kitab kumpulane khutbahe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad niku khutbah mboten nate dawa-dawa. Dawa niku nalika khutbah haji wada. Nek percaya sapa ana sing meniti niki kula nggawa tek khutbahe Kanjeng Nabi nalika Jumatan pertama. Terus sampean meniti, tak waca, Pak. Sampean meniti ya, sik. Tak waca. Dimeniti, Pak ya, dimeniti. Kula kersane anu wong-wonge proso kayak khutbah biasa-biasa ya, Pak. Khutbah kadang-kadang saudara-saudara, sidang Jumat yang berbahagia. Stabilitas negara, kayak nyapo negara-negara barang. Wong atase guruan Tegal Delimo lah. Nyapo ngentut nang negara barang lho. Loh, sederek-sederek. Keadaan negara Indonesia menika sampun sangat berbahaya. Dekadensi moral deh. Wong atase wong kampung 10 lho. Yai Surya cobi mbok digagas misale khutbah Jumat niku mantun wasiat rukune Jumat diwaca sederek-sederek ingkang batalaken wudu menika wonten 6 setunggal kalih tiga wis mari ngono langsung didongani lungguh khutbah kedua mari Pak sederek-sederek ingkang batalaken salat menika jarang nanti mireng Yai pun jarang krana khotib niku wis macak mubalek sampean delok coba Yai ditingali teng Iqna Sarai Fat kitab Fathil Qorib. Napa kok khutbah niku ngadeke ping pindho? Krana badalan anir rakaataini fi sholati dhuhri. Rong khutbah niku pindho niku dadi gantine rong rakaat nang panggone salat duhur. Dadi sakral khutbah niku. Apa? Pun kula waca, kula gur pengin jenengan menjadi kan ngeten Pak, tugas awak dhewe niki kan nyenengne wong liya kan ngoten nggih. Wanu Gus, kersane anu niku ngantuk lek mboten diterjemah. Ora ana wong ngantuk nang salat Jumat ora ana kaitane mbek khutbah. Belas ora ana. Lah piye ora ngantuk isuk nang Buah Naga. Tekone jam 11 gitu omah adus mangan budal nang masjid. Kena angin sir-sir. Paham? Dadi ora ono kok ini krana khotibe berasal dari langit 7. Ora mekan. Piye Pak? Jam 7 budal teng Saben. Nggih mboten? Mulie kadang-kadang wis sholawat utawa qiraah. Gitu omah adus mari adus mangan terus budal teng masjid. Ya mesti ae ngantuk. Oh piye wong weteng wareg gitu. Wis ora ana hubungane kan kadang-kadang lek rapat takmir iki kudu diterjemah. Khotibe kudu top iki. Lek gak top yo ngantuk. Ora. Ya penyebabnya nang sawah kuwi. Iki randang diwaca ora mari-mari. Ayo Pak dimeneti nggih. Alhamdulillahi ahmaduh wa asta'inuh wa astaghfiruh wa astahdih wa uminu bihi wa la akfuruh wa uadi man yakfuruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq wan nur wal mau'izati ala fatratim minar rusul wa qillatim minal ilm wa dolalatim minan nas wa qita'im minaz zaman wa dunuwim minas sa'ah wa qurbim minal ajal may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima faqad ghawa wa farrata wa dhalla dhalalan ba'ida wa usikum bitaqwallah fa innahu khairu ma awsa bihil muslim al muslim ayyahuddahu alal akhirah
wa ayyamurahu bitaqwallah fahdharu ma hadzarakumullah min nafsih wala afdala min dzalika nasihatan wala afdala min dzalika dzikra wa innahu taqwa liman amila bihi ala wajalin wa makhafatin min rabbih wa aunin sadaqa ala ma tabtaghuna min amril akhirah wa may yuslihul ladzi bainahu wa bainallah min amri sirri wal alaniyah la yanwi bidzalika illa wajhallah yakun lahu dzikra fi ajili amrih wa dhukhra fi ma ba'dal maut hina yaftakiru al mar'u ila ma qaddama wa ma kana min siwa dzalika yawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullah nafsah wallahu raufum bil ibad walladzi sadaqa qawluhu wa anjaza wa'dah la khalfa lidzalika fa innahu yaqulu ta'ala ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil 'abid wattaqullah fi ajili amrikum wa ajili fi sirri wal alaniyah fa innahu may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra wa may yattaqillaha faqad faza fawzan 'azima wa inna taqwallah tuwaqqi maqtahu wa tuwaqqi 'uqubatahu wa tuwaqqi sukhtahu wa inna taqwallah tubayyidul wajha wa turdir rabba wa tarfa'ud darajah khudhu bihadzikum wa la tufarritu fi jambillah qad allamakumullah kitabah wa nahajalakum sabilahu liya'lamal ladzina sadaqu wa liya'lamal kadzibin fa ahsinu kama ahsanallahu ilaikum wa adu a'da'ahu wajahidu fillah haqqa jihadih huwa jatabakum wa sammakum al muslimin liyahlika man halaka am bayyinatin wa liyuhlika man halaka an bayyinatin wa yuhyi min hayya an bayyinatin wala quwata illa billah fa aksiru dzikrallah wa'malu lima ba'dal maut fa innahu man aslaha ma bainahu wa bainallah yakfihi ma bainahu wa bainan nas dzalika bi anna allaha yaqdi 'alan nas wa la yaqduna 'alaihi wa yamliku minan nas wa la yamlikuna minhu Allahu akbar wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pirang menit? Piro? Cara diwaca rodok pelan paling 5 menit. Cara diterjemah nggih sekitar niku lah. Khotbah kok sampai setengah jam ya. Pasti kowe ra patek ngaji. Tegas nih. Gus napa pentinge sakniki niki lek gur bondo pidato tok nang wong niku ora usum. Piye carane wong seneng? Jamaah-jamaah niki ketua-ketua takmir kok aja munian ngene. Ngriki sing jamaah angelan tiange Gus. Sampeyan niki pemimpin kabeh. Pemimpin iku gak oleh nyalahne wong liya. Pemimpin iku kudu nyalahne wong dhewe. Ki nyapa ya wong kene kok ora patek gelem jamaah. Niku takmir kudu ngoten niku. Lek sampean pengen jamaah dijajal. Malam Jumat diumumne nang tahlilan benjing sak sampune salat Jumat teng masjid ampun kundur rumiyin kita makan-makan bersama.